हेस सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल मॉडल सौम्या ओडिया ब्लॉग्स। तो बर्तमान टाइम है 10:45 तो मुझे आपंप बर्तमान ब्लॉग शूट करुँची। तो मुझे आज आसिक पहुँची जाइए आमर स्काई ऑटोमोबाइल कटक में मोर जो सुजुकी कार किना होता तो सही शोरूम में आज मोर कार सर्विस होता। तो बर्तमान आम आसिक विश्वास फैमिली हॉल मौजूद अच्छु। तो मोर जॉब कार्ड भी बर्तमान हो मो गाड़ी नंबर पर। तो तापर एडभाइजर जी कहले कि सर्विस टाइम आसी ना बट मु तो प्राइवेट गाड़ी जानी आप समस्ते। तो मोर प्राइवेट गाड़ी विशेष रनिंग हुए खाली जहाँ ब्लॉक बाहर जगह टे जाए ना सेमती घर रुए ना फैमिली कौटी पिकनिक वगैरह करने मासे 6 मास एमती रनिंग टी हुए। तो 3000 किलोमीटर सर्ट पड़ा तो सर्विस टाइम आसी ना। तो आमर एडभाइजर भाई जन सर्विस टाइम टी जस्ट 2-3 हज़ार अधिक बढ़े तो सर्विस आज करके जीवु। तो गोटे वर्ष मैंने पूरा शांति गोटे वर्ष बर्तमान आसिया पड़ो ना शोरूम कहीं गोटे चांदलू गोटे कटक रनिंग करने मैंने बहुत परिश्रम दरकार। तो जाओ आज आम सर्विस करके जीवु। तो सर्विस प्रोसीजर वगैरह सब कौन कौन आप टोटाली बेस्ट करा गाइज। बर्तमान मास्क टाइम तो समस्ते मास्क पिंधे कोविड टाइम बर्तमान कोविड भी जाइनी। तो तार विभिन्न प्रकार वेरिएंट सब आस। तो सामाजिक दूरता रक्षा करूँ ऑलवेज मास्क पिंधु। तो मुझे चलिली बर्तमान गाड़ी कौन सर्विस हम कौन किसी चेंज चांज हम तो सब आपन सहित आज पेश करा। A few moments later. तो गाइज ये सब गाड़ी सर्विस आसी वर्कशॉप यहाँ हूँ स्काई ऑटोमोबाइल वर्कशॉप आपण मैंने देखु। आम किंग भी रेडी अच्छी सर्विस। A few moments later.
1 hour later. এইটা হচ্ছে কার মানকর হুইল আলাইনমেন্ট ডিভাইস দেখুন এটার সবু মানে এই ডিভাইসে সবু গাড়ি মডেল গুড়া সব সেটअप হয়েকি থিব তাদের যে গাড়ি মডেল যাই ইনসর্ট হেলে তো সেটা হুইল বালান্সিং করি হব। এটা সব কোম্পানি ଅଛି না রেজিস্টার হিসেবে ଅଛି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ଅଲ୍ଟୋ। ହଁ ହଁ ଅଲ୍ଟୋ ତାର ଦେଖେଇଦେବ କେତେ ବେସିକଟା କେତେ ଦେଖେଇଦେବ ଆଉ ନା କ'ଣ? A few moments later. Later. One eternity later.